I think Zul rasa dah 2 kali kot Zul lah pasal rose oil. And then Zul ada cerita tentang love potion. Zul pun rasa dah 2 kali Zul cerita tentang love potion. Kali ni Zul nak enhance on argan oil. Sebab argan oil ni sebenarnya apa tu kita panggil, typically that selalunya minyak-minyak macam ni, beauty oil macam ni, selalunya orang macam ingat ini untuk perempuan sahaja. Sebenarnya lelaki ataupun perempuan tak ada masalah, boleh pakai. And then lagi satu, Zul nak bagi tahu macam mana, okay, hari ni kita punya live hari ni, okay, kita nak bagi tahu dulu macam apa tu argan oil. And then second, kita nak bagi tahu the benefit of argan oil ataupun kebaikan argan oil tu sendiri. And then kita nak bagi tahu macam mana cara nak guna argan oil. So in total Zul ada about dalam 12 cara that you guys boleh utilize argan oil, ataupun 12 cara yang you guys boleh guna untuk apa nama ni, utilize argan oil lah. Macam tu. Muka gelap. Okay, sebenarnya dekat dalam bilik meeting tingkat 5 ni, dia punya lampu memang macam romantik-romantik sikit kot. Tapi tak apalah, Zul punya suara boleh dengar kan? Tak apa. Terangkan sikit brightness phone tu. So, tapi Zul suka, Abang Razak suka komen-komen like macam, oh suara tak dengar ke apa ke, but at least kita boleh improve kan. Okay, so untuk pengetahuan semua, kejap, tapi sebelum tu Zul nak tanya, dah habis share belum? Dah habis share, dah habis mention ke belum? Comel je. Okay, Waalaikumsalam. Okay, hai Kak Yati. Waalaikumsalam. Selamat petang. Waalaikumsalam Kak Norma. Siapa lagi? Hai Kak Red Rose. Waalaikumsalam. Okay, share dulu, lepas tu komen, and then lepas tu tolong bagi tahu Zul lah siapa yang dah pernah guna. Hi Harvey. Okay, so siapa yang dah pernah guna kita punya argan oil, and siapa pernah guna argan oil. And then lagi satu, kalau kata dah guna kita punya argan oil ni juga, boleh bagi tahu macam mana you guys rasa lepas guna kita punya argan oil. So, untuk pengetahuan anda tadi, macam Zul cakap, kita ada in total 4 natural oil. Okay, dalam kita punya Rosella punya range, kita ada 4 total oil, which is 100% natural. So, kita ada love potion. So, love potion ni, yang ini oil based perfume, tapi dia oil that 100% natural. And then kita ada rose essential oil, and kita ada lavender natural oil, and kita ada natural argan oil. So, hari ni kita bercerita tentang natural argan oil. So, untuk pengetahuan anda juga, natural argan oil ni, okay, dia dalam botol yang macam ni. Nampak tak? Okay, dia dalam botol yang jernih, so that you guys boleh nampak kat dalam dia macam mana. Okay, zoom sikit lah. So, kita punya isi padu is 30 ml. So, dia punya cara nak pakai dia macam ni lah. Maksudnya macam kita kena squeeze the pump tu dulu kan. Squeeze, and then nanti dia akan tarik oil tu masuk dekat dalam, apa tu kita panggil, silinder ni. And then bila nak guna, just squeeze macam ni. So, can you guys see like macam betapa, apa tu kita panggil, jernih. Dia minyak tapi dia jernih. Nampak tak? So, cuba share siapa yang dah pernah pakai. Hai tu. Okay, siapa yang dah pernah pakai kita punya argan oil? Siapa nak pakai? And then boleh share dekat, Waalaikumsalam Cik Nizan, boleh share dekat kita punya, dekat bahagian-bahagian komen ni. Nanti whoever yang masuk, yang rasa macam nak baca about feedback dan sebagainya, nanti dia akan letak, dia akan tengok-tengok dekat komen ni. So, untuk whoever yang baru masuk, siapa-siapa je yang baru masuk, okay, hari ni kita bercerita tentang kebaikan minyak argan. And then hari ni kita bercerita tentang kebaikan minyak argan, and then kita bercerita sikit tentang daripada mana datangnya minyak argan ni, ataupun argan oil ni, and then sifat dia, and then lepas tu cara nak guna macam mana. Sometimes ada yang dah beli tapi macam tak tahu macam mana cara nak guna. And then sebenarnya penggunaan argan ni, ataupun okay, spelling dia ARGAN, argan, ni sebenarnya dia sangat popular and then sangat significant sebenarnya. Kalau kata macam you guys macam pergi
Money like macam pharmacy tu, dan selalu you guys akan nampak like shampoo, mostly shampoo yang akan datang dengan perkataan apa tu, argan oil added macam tu semua kan. So sebenarnya argan oil ni sangat bagus untuk kulit dan juga sangat bagus untuk rambut kita, and also actually bagus untuk kuku macam tu. Tapi yang selalu macam kita selalu nampak dekat pasaran tu, mostly dia dah dicampur. Tapi apa yang kita ada dekat MXB sekarang ni, dia 100% natural, which is dia diekstrak daripada pokok argan pula dah, apa tu, buah argan tu sendiri. So dia dari I mean like of course produk yang mengandungi any produk yang mengandungi apa tu kita panggil argan punya pati tu ataupun minyak tu bagus, tapi lagi bagus kalau kata kita dapat guna something yang apa tu kita panggil terus, dapat yang terus daripada buah tu sendiri. So sebenarnya okay, Zu akan cerita dulu tentang apa nama ni, argan ni dulu. Okay, actually dia botol macam ni je. Dia botol macam ni, and then dia sangat apa tu Zu panggil, okay lah Zu tunjuk lah. Dia sebenarnya dia punya sifat, okay, one thing, walaupun dia minyak tapi dia duduk dekat tengah-tengah. Maksudnya walaupun dia minyak tapi dia tidak berminyak sangat. Macam certain minyak yang kita paling bila kita nak pakai okay beauty oil, actually argan oil ni kalau kata macam kita tengok dekat Google, dia juga dikenali sebagai beauty oil. So apa tu kita panggil minyak kecantikan yang sangat famous. So kenapa orang suka? Okay, most of us, even Zu sendiri, kalau kata macam Zu, kalau nak pakai something dekat badan ataupun dekat muka ke, kat mana ke sekalipun kan, when it comes to like lotion ke ataupun minyak ke, Zu paling tak suka yang macam tinggal kesan dekat atas kulit lama-lama, like macam dia bagi rasa feeling like macam greasy, and then lagi macam feeling macam oily macam tu. Sebab kita nak buat kerja, kita nak menulis, kita nak buat apa-apa kan, kalau kata macam terlampau berminyak sangat, nanti macam senang terlepas. And then lagi satu, bila kita buat kerja, lepas tu okay, like macam tangan dah start berpeluh, dan bila bercampur dengan yang apa tu kita panggil sisa-sisa minyak-minyak tadi, dia jadi macam tak best. Dia macam melekit-lekit. So sangat tak best. Tapi the best part about this argan oil sebenarnya, okay, antara sifat argan oil yang paling orang suka ni sebenarnya, and then one of the apa tu kita panggil famous punya beauty regime, I mean lah paling famous yang ada sebenarnya kalau kata macam dekat western ataupun dekat bahagian Timur Tengah macam tu, where daripada tempat asal apa tu minyak argan tu sendiri, dia sangat famous sebenarnya. So argan oil ni dia bukan pakai untuk kecantikan je. Kalau kata macam dekat bahagian Timur Tengah tu, dia orang guna untuk diletak kat dalam masakan juga, sebab dia punya kebaikan tu banyak. Maksudnya dia sangat-sangat kaya dengan vitamin. Kejap Zul bagi naik sikit. Dia sangat-sangat kaya dengan vitamin. Jadinya tak heran kalau kata bahagian Timur Tengah sana tu, diorang guna untuk letak dalam masakan juga. Tapi kalau kata macam kita dekat sini, sebab minyak argan ni sebenarnya sangat mahal sebenarnya. So nanti Zul akan bagi tahu macam mana penghasilan dia semua. Tapi macam one thing that Zul nak bagi tahu, kalau kata kita pakai minyak argan ni direct terus pergi ke kita punya kulit, you guys takkan rasa apa tu greasy tu langsung, takkan rasa macam berminyak, takkan rasa melekit sticky tu langsung. And then sebab dia punya sifat tu, dia ada fast absorbing punya sifat. So kalau kata Zu, okay ni kan Zu ada ni. So Zu, kalau Zu titik, tak ada pula. Kalau Zu titik macam ni, okay Zu titik satu je lah. So kalau macam Zu gosok-gosok kan, ni pun banyak sebenarnya. Nampak tak tadi satu titik tadi tu pun sebenarnya banyak. Ini padahal Zu titik satu tempat, tapi bila Zu spread-kan macam ni, dia banyak sebenarnya. Kejap lagi. Okay, Zu dah letak macam ni kan. So kejap lagi boleh tengok dia dah start kering. Sebenarnya minyak ni macam Zu kata tadi, dia sangat fast absorbing, jadi ataupun dia senang menyerap. Jadinya kalau kata kita letak dekat muka, because certain oil kalau kata kita salah letak ataupun letak dekat muka, dia akan mengakibatkan kita punya muka apa tu kita panggil, kita punya pori-pori muka tersumbat. Bila tersumbat, nanti dia akan menyebabkan jerawat untuk certain oil. But when it comes to argan oil, dia dia memang semula jadi natural, cepat meresap. Dia tak
Okey lah, dia macam dia tak payah nak formula. Memang dia all natural product yang dia apa tu kita panggil senang meresap. Macam tu. And then macam sekarang Zu apply. Sebab tu bila Zu kata kalau kata kita apply direct terus pergi ke skin, should be tak ada masalah. Kalau dia 100% natural, 100% tidak ditambah sebarang apa tu kita panggil pewangi ke ataupun pewangi pula dah, apa tu kita panggil any other substance macam tu. So bila Zu sapu, Zu tak ada rasa berminyak yang macam sangat berminyak. So dia dah macam nak kering. Nampak tak? Tapi kejap lagi dia akan tinggal you punya kulit sangat moisturize, sangat dia macam dia tolong hydrate you punya kulit. Macam tu. So ni Zu biar, nampak tak? So dia sebenarnya dah tak berminyak. Dia dah tak berminyak dah. So Zu nak bagi tahu dulu dia punya apa tu kita panggil sifat dulu. Jadi kalau kata macam, sebab most of us Zu memang boleh bet, most of us kalau kata when it comes to minyak, kita tak suka nak pakai sangat sebab sifat berminyak tu yang kadang-kadang kacau kita punya daily life. Jadinya argan oil tadi macam Zu cakap tadi, Zu dah apply kat tangan tadi kan, like as per like you guys nampak tadi. So nampak tak? Dia tetap tinggal. Okay, ini without and this is with argan oil. Ni without. So ni nampak kering sikit. Ini with argan oil. So dia dah tak berminyak tapi dia still nampak macam berminyak. Maksudnya itu petanda baik. Maksudnya kita punya kulit hydrate ataupun kita lagi satu dia tolong moisturize kita punya kulit. Nampak tak? Tapi dia tak berminyak. Sumpah dia tak berminyak. Ini tak tipu. So Zu nak bagi tahu sifat tu dulu so that bila kita nak guna kita shock. So macam tak adalah macam berminyak lah. So macam tak best. Tak, sebenarnya dia tak berminyak. So dia macam dia shock sebenarnya. Okay. So asal apa ni kita panggil pokok argan ni sendiri, actually dia pokok argan, asal minyak argan ni sebenarnya dia berasal daripada pokok argan ataupun dalam bahasa saintifik dia nama dia Argania spinosa. So kalau kata macam you guys nak Google, boleh Google ARGANIA Argania and then space spinosa SPINOSA. Kalau kata macam dia sangat terkenal, pokok argan ni dia sangat terkenal dekat Timur Tengah sana. And then kalau nak ikutkan sejarah penemuan pokok argan ni, sebenarnya dia dah ditemui dan juga dah digunakan sejak 200 tahun yang dulu. Sangat lama. Kan dulu macam Zu kata, dulu kan tak ada farmasi dan sebagainya. Jadi of course macam dulu sama juga macam sekarang, mungkin dia ada masalah kulit lembab, kulit kering dan sebagainya kan. Jadi diorang apa tu kita panggil diorang prefer lah. Macam dulu tak ada any pharmacy ataupun drugstore yang macam boleh pergi masuk and then minta like anything untuk melegakan kulit kering dan sebagainya. Dulu tak ada. So segala hasil-hasil alam ni diorang utilize lah. So macam untuk argan oil ni sendiri dah 200 tahun. Maksudnya dah 200 tahun, dia ditemui 200 tahun dulu and then start digunakan pun samalah 200 tahun dulu. So sejarah dia dah lama sebenarnya. So argan oil ni sebenarnya macam Zu kata tadi, dia juga dikenali sebagai beauty oil. So kalau kata macam kita tengok dekat luar, argan oil ni mahal sebenarnya. Kalau dekat MXD, Zu tak ingat harga dia berapa, nanti Zu akan check. So yang ini untuk 30ml kalau tak silap Zu 170 kalau untuk harga member. Tapi nanti Zu akan betulkan balik kalau kata Zu salah. Or anyone dekat dalam live ni boleh tolong Zu check, nanti boleh letak dekat komen berapa harga dia untuk 30ml. Affordable. Kalau pakai tak payah pakai banyak macam tadi Zu pakai untuk cover yang tempat ni, yang Zu punya tangan ni, cuma pakai satu titik tapi boleh cover sini. So affordable but yet kita panggil berguna and jimat juga sebenarnya sebab dia purely 100% extract daripada pokok argan. Daripada buah argan tu sendirilah. So kalau kata minyak argan yang betul, dia tak akan bau yang macam, dia tak akan ada bau wangi, dia tak akan ada bau, dia cuma bau nut. Bau nut ataupun dia bau semula jadi. So itu argan oil yang 100% natural. Kalau kata kalau kata macam maybe ada places yang diklaim natural tapi kalau macam ada bau wangi-wangi sikit, that might diorang letak any like macam kita panggil pewangi ke apa. I'm not sure. So maybe ada campuran any other substance. So as for like macam kita punya Rosella argan oil ni, kita tak ada letak Rosella sendiri diorang tak ada letak any chemical kat dalam. Maksudnya dia 100% natural. So kalau kata kita bau sekalipun, dia akan bau nut.
dia akan bau kacang. Dia macam bau kacang-kacang sikit kan. So dia tak ada bau wangi, dia bau natural. Dia bukan bau wangi pewangi macam tu. Kalau bau yang pewangi macam tu, Zu tak sure. Mungkin dia bukan natural ataupun dia natural, tapi dia mungkin letak apa-apa, I mean like kita tak sure. So, antara faktor kenapa, okay, kalau kita tengok dekat pasaran luar, kenapa argan oil ni mahal? Pertama sekali sebab, okay, bila dia ada pokok, buah dia tu keluar bila umur dia dah daripada 30 ke 50 tahun. Maksudnya dia akan mula berbuah bila dia punya umur pokok tu sendiri 30 ke 50 tahun. Maksudnya untuk dapatkan buah tu, pokok tu apa tu kita panggil, macam Zu cakap dah, mula berbuah ketika umur pokok tu 30 ke 50 tahun. Macam tu. So nampak tak? Lama nak dapatkan hasil dia. Macam tu. And then lagi satu, untuk hasilkan 1 liter minyak, dia perlukan 30 kilo. 1 liter minyak dia perlukan 30 kilo buah argan. Macam tu. And then lagi satu, antara sebab dia sangat eksklusif, ataupun lagi satu dia sangat bernilai, proses nak extract, okay, daripada buah. Zu tunjuk je. Pernah nampak tak buah argan? Zu tunjuk. Zu lupa selalu Zu tunjukkan. Nak extract buah argan tu, nak extract dia keluar dia punya minyak, and all the process untuk dapatkan minyak macam Zu cakap tadi, nak dapatkan all the minyak macam ni, dia ambil masa 15 jam. Dah lah 1 liter minyak nak dapatkan, dia perlu 30 kilo buah, dan lepas tu nak keluarkan minyak daripada buah tu pula ambil masa 15 jam. Buah argan macam ni. Sana. Zu tunjuk argan. Dia macam ni. Kalau kita try tengok dekat Google pun, sebenarnya minyak argan ni mahal sangat tau. Memang sangat-sangat mahal sebenarnya. Dia macam ni. Nampak tak? Dia macam kacang-kacang macam tu. So dia apa tu kita panggil, dia press ataupun Zu tak sure dia buat macam mana, tapi dia akan extract keluar minyak daripada biji kacang ni. That's why Zu kata dia punya bau macam bau nati ataupun bau kekacang-kacangan sikit. So apa tu kita panggil, lagi satu, rich of vitamin E. Yes, okay. So antara apa tu kita panggil fact-fact penting about argan oil ni, antara lain dia actually kalau kita check dekat Google, dia sebenarnya dikenali sebagai truly a germ of apa tu kita panggil truly germs in term of beauty oil. Sebab it does wonder. So dia bukan macam Zu kata tadi, dia sangat baik untuk rambut, dia sangat baik untuk kuku, dia sangat baik untuk kulit kita. And then sebab lagi satu, sebab apa tahu? Sebab dia kaya dengan vitamin A, dia kaya dengan vitamin E, and dia ada antioksidan, essential fatty acid dan juga protein. Maksudnya buah berangan. Bukan buah berangan lah Abang Razak. Ni lah. Ni buah berangan ke bukan kan? Dia yang, okay, Zu tunjuk sikit. Nampaklah macam biji kopi, sebenarnya dia bukan biji kopi, bukan, tapi tak tahulah, Zu rasa bukan buah berangan kot. Nama dia kalau kata tengok kan, buah argan, ARGAN. Kalau kata dulu, selalu bulan-bulan puasa dulu kan ada, tak tahu sekarang Zu tak sure ada ke tak. Kalau dulu kan ada jejak Rasul. So kalau kata macam kita still ingat, ada satu footage dekat dalam jejak Rasul. Kalau kata dia orang kan pergi jejak Rasul, apa ni, ada satu rancangan ni lah kan, dia orang selalu pergi dekat negara-negara Timur Tengah tu semua. Ada satu footage dia tunjuk yang pokok argan tu kambing-kambing panjat, kalau tak silap Zu, kambing-kambing gurun semua sekali. Macam tu. Ada. So tak silap Zu, nama dia memang nama dia buah argan. Abang Razak ni sajalah ni kan, saja kenakan orang ni kan. Okay, so macam Zu cakap tadi, dia truly a germs. Maksudnya macam buah berangan, mungkin kot macam buah berangan, tapi dia buah argan. Macam tu. So dia ni truly a germ ataupun truly sangat bernilai. Dia dipanggil sebagai beauty oil. Macam Zu kata tadi, kenapa dia beauty oil? Sebab dia sangat kaya dengan vitamin A. And then lagi satu, vitamin E. Lepas tu dia kaya dengan antioksidan. Antioksidan ni sebenarnya sangat bagus untuk kita punya kulit in term of apa tu kita panggil in term of macam anti-aging macam tu kan. Sebab kalau
apa ke nama ni, any produk yang mengandungi antioksidan tu sebenarnya macam meant tu untuk macam anti-aging dan sebagainya. So dia tinggi dengan antioksidan. Dah lah, maksudnya macam antioksidan punya kebaikan tu dapat natural daripada minyak original argan tu sendiri kan. So why not? And then lagi satu essential fatty acid ataupun bahasa Melayunya apa nanti Zul lupa. So essential fatty acid, and then lagi satu protein, dia kaya dengan protein. So dia juga actually macam Zul kata tadi, dia grade all natural moisturizer. Maksudnya kalau kata anyone yang ada masalah kulit like macam kulit flaky macam kulit bersisik-sisik, ada tau macam ada certain condition where kalau kata kita terlampau kering sangat kulit ataupun terlampau kering lah, maksudnya dehydratekan kulit kering, kita akan nampak satu bila kita garu-garu. Sekejap. Okay, Zul tunjuk Ini without argan oil. Kalau kita garu-garu, dia akan keluar putih-putih kalau kulit kita kering. Sebab duduk bawah aircon. So bila duduk bawah aircon, kulit kita senang nak kering, senang nak jadi kering. Zul tak tahu nampak ke tak? So kalau kita garu, nak tahu kulit tu kering ke tidak, garu-garu dia akan keluar putih-putih macam bedak-bedak kapur macam ni kan. Tapi okay, ini yang dah pakai. Yang ni yang dah pakai tadi Zul kata dah pakai argan oil tu. So nampak tak Zul garu-garu? Zul nak tunjuk juga ni dia punya demo. Nampak tak? Dia tak ada putih-putih tu kan? Sebab dia dah tolong moisturize Zul punya kulit. Jadi dia tak ada masalah. Macam ini, nampak tak putih-putih? Nampak tak flaky-flaky tu semua sekali? Nak lagi kalau kata kita duduk dekat bawah aircon, lagi akan mengakibatkan kita punya kulit kering. So macam Zul kata, dia bukan masalah kulit kering ni bukan akan terjadi dekat bahagian badan je. Kalau kata macam okey, nak kalau kata terjadi dekat bahagian muka, antara akibat kulit muka kering, satu dia akan menyebabkan penuaan peramatan muka. Kalau kata senang muka kalau kata macam kering, dia senang berkedut. Macam tu. Kira macam dia tak moisturize lah. Maksudnya dia macam dia tak lembab, dia tak apa kita panggil, tak hydrate dengan betul. Kalau kata macam mula-mula tak akan nampak. Tapi kalau kata macam kita tengok dekat bahagian-bahagian sini, dekat bahagian-bahagian kita punya forehead ni, kalau macam kita macam ni ataupun kat bahagian sini, kita panggil sini apa, Zul lupa apa nama, kat sini kalau kita buat boleh nampak tu, itu maksudnya fine line ataupun garis halus. Kalau kata dah nampak that kind of apa nama ni signal, boleh cepat-cepat beli kita punya argan oil. Boleh start to moisturize skin korang, macam tu. And then kalau kata masalah kulit kering macam Zul cakap tadi, dia akan menyebabkan satu, nanti akan keluar jerawat. And then dua, kulit muka kita senang rengsa. And then bila duduk bawah matahari pun senang rasa perit. And then lagi satu macam Zul kata tadi lah, mula-mula dia akan start dengan fine line ataupun garis halus. Dan lama-lama nanti dia akan menyebabkan wrinkle. So nanti kita akan pergi ke satu keadaan di mana nama keadaan tu premature aging ataupun penuaan peramatan. Maksudnya tua sebelum usia lah. Macam Zul selalu cakap, yang mana umur belum umur katalah macam umur 30, orang teka dia dah 35, orang yang baru umur dalam 40, orang teka dia umur 45, 50 macam tu. Semuanya macam Zul katalah, antara faktor dia, satu sebab muka kita, bila muka kering ataupun kulit kering, kita senang nampak dull ataupun kita senang nampak kusam. Itu satu. And then lagi kedua, bila kita pakai any produk dekat muka kita ataupun ataupun kita pakai makeup, kalau kata macam perempuan muka kering, kalau pakai makeup dia takkan blend cantik. Macam tu. Sebab kita punya kulit dijadikan Tuhan ada apa tu kita panggil natural oil, minyak semula jadi. So jadinya dia mencukupi untuk muka kita sebenarnya. Tapi macam Zul katalah, kalau kata macam moisturizer reduce wrinkle, cerahkan kulit. Ya betul Kak Bani. Macam Zul kata, kalau kulit kering lama-lama nanti dia akan nampak macam antara tanda-tanda, kadang-kadang kita tak perasan muka kita kulit kering. Jadinya kalau kata okey, dia macam ni. Kalau kata macam kita start tengok kat cermin, kita rasa macam dah buat macam-macam, tapi kenapa muka kita tetap nampak macam dull, nampak macam kusam, nampak macam kering, nampak macam ni lah, macam tak naik seri tu semua itu sebenarnya. Padahal dah ceria dah, tapi muka tak naik seri tu kadang-kadang sebenarnya muka kita tak fully hydrate. Sebab kulit kan dia ada macam jenis-jenis kulit. Ada yang jenis combination skin, ada yang jenis oily skin, ada yang jenis dry skin dan sebagainya. Jadi itu maksudnya macam-macam jenis kulit, jadinya kena ada macam macam-macam solution. Macam itulah. So antara yang tak best, faktor yang tak best kalau kata kulit kering tu, macam itulah. So paling kita tak nak kalau kata tiba-tiba orang tegur kita,
Orang tu macam tua daripada kita tapi dia panggil kita kak. Mungkinlah satu as a sign of hormat, tapi mungkin lagi satu macam dia rasa macam dia muda daripada kita, padahal kita muda daripada dia. So tak pasal-pasal dikakakkan sebelum usia. Tak best lah macam tu kan. Tu satu. And then lagi satu, masalah apa tu kita panggil imperfection. Okay, dia macam ni. Anak-anak kita yang perempuan, kita pakai tudung, kadang-kadang kita akan nampak kita ada macam berbelak-belak kat sini. Itu satu. And then lagi satu, masalah jeragat, bintik hitam, lagi apa lagi, paru-paru tu semua sekali kan. Okay, Zu tak cakap maksudnya lepas pakai dia akan terus elok. Okay, through consistent punya rutin ataupun rutin yang konsisten ataupun istiqomah lah senang cakap. Kalau kata pakai secara istiqomah, insya-Allah dia akan menolong, membantu okay, satu akan memudahkan jeragat-jeragat tu. And then lagi satu, dia membantu macam sebab okay, masalah okay, dia macam ni. Zu selalu dapat soalan, Zu, kalau saya ada jeragat macam mana? Kalau saya ada bintik-bintik macam jelah macam freckle ke apa ni, atau kita panggil yelah kot yang macam ada tumpuk-tumpuk tu kan, tu macam mana? Boleh hilang tak? Okay, dia sebenarnya tak boleh nak hilang, tapi macam Zu kata, through a consistent punya rutin, daripada yang jenis nampak, lama-lama nanti dia akan berkurang. So daripada berkurang, lama-lama dia akan faded lah. Sebab tu Zu kata kena pakai secara konsisten. Tapi yang paling penting, tak kisah kita panggil, even though ada appearance of parut jerawat ataupun appearance of jeragat, freckle ke ataupun bintik-bintik hitam, selagi kalau kata kita punya kulit muka moisturize, insya-Allah kulit muka kita tak akan nampak kusam yang macam nampak letik. Macam tu. Sebab parut parut jerawat ataupun parut lagi satu, dark spot dan freckle tu semua mungkin benda tu biasalah. Kita tak boleh nak kata macam 100% perfect kan. Tapi kalau kata muka kita kering, lagi akan nampak teruk. Tapi kalau kata macam walaupun benda tu dah ada, masalah satu semua ada, tapi kalau muka kita moisturize ataupun lembab macam tu, so dia tak akan nampak teruk sangat. Dia tak akan nampak kusam sangat macam tu. So that's why Zu kata sangat penting untuk kita moisturize kita punya skin. Okay, so lagi satu, kita panggil kulit yang imperfection macam Zu cakap tadi, and then dia melegakan kulit yang kering, and then lagi satu macam flaky skin macam Zu kata tadi. Kalau kita tengok dekat bahagian kita punya siku ni pun sama juga. Siku yang selalu orang kata kalau aku bagi barang kat kau, kau minta balik, kau buruk siku. Sebenarnya siku yang hitam ni sebenarnya satu sebab dia macam ni, kita menulis apa semua dia dah bergesir dengan permukaan dan sebagainya, so dia kering. And then lagi satu sebab itu bahagian yang kita selalu terlepas pandang untuk jaga ataupun kita tak jaga, jadinya dia macam hitam. Ataupun lagi satu kalau macam tak hitam, mungkin kalau kata kita garu-garu nanti keluar segala habuk-habuk kapur tu. Tu tandanya kita punya kulit siku tu flaky ataupun bukan berkuping-kuping lah, berkuping kot, ataupun lagi satu macam berbelak-belak ke macam tu. So cuba garu, nanti dia akan keluar putih-putih tu semua. Jadi dekat bahagian-bahagian situ pun boleh sapu arganol. So kena moisturize kat bahagian situ juga sebenarnya. Okay, so itu antara Zu panggil kita panggil antara apa yang boleh argan oil ni buat sebenarnya. Okay, so kita panggil macam dia membantu untuk mengurangkan dan juga membantu untuk mencegah macam tu. So macam mana cara nak guna argan oil? Macam mana cara nak guna? Okay, yang pertama sekali, satu, you guys boleh apply as kita panggil night time moisturizer. Okay, usually time malam, time before kita tidur adalah di mana waktu kita punya kulit berehat. Maksudnya during kita tidur tu kan, so waktu kulit kita berehat. Okay, jadi apa that you guys boleh buat sebenarnya, sebab macam Zu kata tadi, dia all natural moisturizer yang sangat bagus, ataupun moisturizer semula jadi ataupun pelembab semula jadi yang sangat bagus. Jadi kalau kata macam night time routine ataupun skincare routine yang 3 step Zu selalu cakap tu, yang step kedua step yang ketiga So step yang ketiga moisturizing tu, apa that you guys boleh buat,
Okey, ambil apa tu kita panggil enough amount ataupun amount yang mencukupi kita punya krim muka ataupun moisturizer kita tu lah, moisturizer rutin tu kan. Ambil amount yang mencukupi, letak kat tapak tangan. Lepas tu ambil argan oil ni. Kejap Ambil argan oil ni, letak 1 titik ataupun 2 titik, tak ada masalah. And then lepas tu dilutekan dia ataupun campur-campurkan dia, lepas tu apply dekat muka. So dia akan first dia akan dapat moisturizing effect, and second double moisturizing. Sebab kita dah pakai moisturizer tu, dia dah dikira sebagai pelembab kita. Tapi kalau kata kita letak argan oil dalam kita punya moisturizer tu dah consider double moisturizing. So besok pagi kita bangun pagi, kita akan nampak muka kita dah start glowing kat sini. That's why Zul kata walaupun berparut ke apa tu biarkan. Tu dah jadi, tu natural, tak boleh nak elakkan. Tapi kalau kata bila kita dah start nampak glowing kat sini, orang pun takkan perasan parut kita. Laki kita pun takkan perasan macam tu. So dia akan start glowing kat sini, dia akan start glowing kat sini without like macam muka kita tak berminyak tapi dia macam glowing. Dia nampak macam bila muka glowing natural tu, maksudnya kulit kita sihat. Macam tu. And then yang kedua, boleh juga guna sebagai skin toner. Okay, dia macam ni. Kalau kata you guys ada kita panggil rose water, boleh campur argan oil ni masuk kat dalam rose water, then terus spray dekat muka pun boleh jadi sebagai toner juga, sebab dia kaya dengan vitamin sebenarnya. So yang pertama, guna as a moisturizer, night time moisturizer lah, sebab siang kan kita pakai moisturizer dengan kita panggil sunblock. Okay, malam macam Zul kata tadi, sebab malam kita punya kulit banyak rehat kan. Jadi boleh pakai during night time ataupun waktu malam, moisturizer pelembab during waktu malam. So pertama night time moisturizer, and then yang kedua juga sebagai toner. So yang ketiga boleh juga guna untuk merawat, membantu mengurangkan jerawat ataupun merawat jerawat. Macam tu. Dia macam let's say boleh campur. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia macam ni tau, argan oil ni dia natural satu, and then lagi satu dia tidak merengsekan. Dia punya sifat tu tidak merengsekan. And then lagi satu yang ketiga, dia senang meresap. Jadinya bila kita pakai moisturizer, bila kita letak argan oil tu, dia takkan bagi kita punya moisturizer tu nampak lagi even oily. Macam tu. So dia meresap. Jadi bila kita sapu dengan moisturizer, dengan argan oil tu sendiri terus meresap masuk. Tu satu. And then lagi satu, rose water dengan argan oil pun tak ada masalah. Macam Zul kata tadi, dia natural, so boleh campur. Tak ada masalah. Boleh campur dengan rose water. And then macam tadi Zul cakap, dia tak akan mengubah tekstur bau rose water tu, sebab dia kalau ikutkan macam Zul kata, natural punya argan oil dia tak berbau. Maksudnya dia semula jadi bau kacang, bau kekacang-kacangan macam tu. Nampak tak? Dia macam ni je. So macam Zul kata tadi, tak payah nak guna banyak-banyak. Kalau kata ikutkan macam Zul kata, kalau untuk tangan Zul ni pun boleh guna 1 titik. So mungkin dalam, kalau macam muka Zul perlukan dalam usually Zul akan letak like macam 2 titik macam tu dah cukup. Sebab tadi 1 titik kita boleh spread rata, lepas tu boleh guna banyak kali sapu-sapu. So kalau kat muka tu macam Zul kata tadi, dalam 2 titik pun dah okey dah sebenarnya. Ataupun kalau kata nak senang, kalau kata ambil rose water, letak kat tapak tangan, lepas tu ambil argan oil, titik dalam 1-2, lepas tu campur-campur, lepas tu letak kat muka. Lepas tu macam Zul selalu cakap, dab masuk-masuk ni, dan pegang sini sikit, bagi all the goodness tu masuk kat dalam kulit kita. And then nanti macam Zul kata, the next day tengok result dia macam mana. So nanti akan nampak macam baby skin, nampak kita panggil nampak glowing. Tapi macam Zul kata, before kita test dekat mana-mana kat bahagian badan, ataupun before kita test dekat muka kita, kita kena buat patch test ataupun allergic test. Maksudnya kita kena letak dulu dekat macam tadi Zul letak dekat Zul punya, before Zul apply apa-apa, Zul akan letak macam kita buat allergic test dulu, letak dekat certain part of kita punya skin, ataupun senang kata kita letak kat sini. So kalau kita rasa macam tak ada rasa panas, tak ada rasa macam merengsa, tak ada rasa kita panggil tak ada rasa yang tak best, maksudnya dia okey. So lepas kita boleh pakai kat sini, maksudnya sini tak ada apa-apa efek. Cuba letak dekat bahagian kita punya pipi ataupun kat dagu lah, kat sini senang. Cuba letak, and then lepas tu tengok macam mana.
okey ke tak. Kalau kata macam tak ada rasa rengsa, tak ada rasa panas, then boleh teruskan pakai macam tu. So boleh campur rose water yang botol spray tu, boleh masukkan berapa titik tu argan oil tu yang okey. Macam Susul cakap, jangan terus masukkan dalam satu botol tu. Kalau boleh yang botol tu kan macam Su kata, keluarkan enough amount untuk kita pakai satu muka. Lepas tu titik dalam 1 titik, 2 titik, tengok macam mana. So kalau macam kita rasa okay, and then proceed untuk hari-hari pakai. Tapi kalau kata macam Zu kata apa tu, ada certain skin sangat-sangat sensitif, though that product kita kata sesuai untuk semua jenis kulit, but however mungkin dia punya kulit ada rasa macam sikit tak apa tu kita panggil tak sesuai, dan jangan teruskan, boleh terus pergi bilas macam tu. Tapi usually kalau kata macam kita dah dilute dengan rose water ataupun dengan moisturizer tu, should be no problem. Maksudnya less irritation ataupun tak akan menyebabkan apa tu kita panggil iritasi macam tu. So macam Su kata tadi, kalau kata kita titik dekat dalam rose water, kejap lagi kalau kita pakai tak okey, dekat muka kita takut nanti membazir kan. Jadi macam Zu kata, kalau boleh titik dekat tapak tangan pula, kalau boleh kumpulkan setepak tu masuk letak kat tapak tangan, enough amount untuk kita punya muka. Lepas tu titik dalam 1 ke 2 titik, then lepas tu sapu dekat muka, and then dab macam tu. Jangan terus masuk kat dalam botol terus. And then tadi Zu ada nampak macam mana nak apply argan oil untuk rambut. Okay, so kejap lagi Zu akan bagi tahu macam mana kita nak buat untuk rambut. So macam Zu kata tadi, untuk cuci muka guna towel scrub weekend dengan rosok untuk buka pori muka dan sapu campuran moisturizer agak. Yes, betul Kak Bani cakap. Kita panggil, kita kan ada bio scrub tu, so kita cuci muka pakai sabun beras by Rosella. Lepas tu kita panggil, and then sambil-sambil kita sebenarnya macam ni tau, pakai sabun beras tu, biarkan dekat kulit, sambil-sambil tu actually kita pun boleh ambil bio scrub tu, sambil tu kita duk gosok. So macam kita macam scrub kulitmu mati tu semua keluar, and then lepas tu lepas settle mandi, lepas settle kita panggil cuci muka dan sebagainya, lepas tu kita ambil moisturizer yang kita Zu cakap tadi, campur dengan argan oil. Macam sebab tadi kita dah pakai towel weekend, so dia membantu untuk melancarkan peredaran darah. And then lagi satu tadi, rice soap ni juga dia banyak benefit. Lepas tu, lepas dah settle kulit muka kita dah tenang, lepas tu kita pakai pula moisturizer yang tinggi dengan yang kaya dengan vitamin antioksidan. So dengan secara konsisten, kalau kata kita amalkan rutin macam ni, lama-lama kulit yang nampak bermasalah tu insya-Allah dia akan beransur-ransur elok. Sebab macam Zu kata tadi, this argan oil dia bukan produk yang macam campuran itu, campuran ini, lepas tu kita bagi tahu sangat baik. Tak, dia sebenarnya datang 100% original daripada pokok tu. So kita kita panggil, kita utilize something that natural. So daripada kita consume ataupun kita utilize something yang macam dah bercampur dengan itu dengan ini, might as well kita beli terus sebotol yang original ni, kita pakai terus. Macam Zu kata, sebab dia senang meresap ke, dia macam dia tinggi penyerapan, dia tinggi daya penyerapan. Jadinya dia sangat-sangat bagus untuk kulit yang sensitif, yang macam sebelum ni kalau kata pakai macam oil based product, muka dia tak boleh terima sampai ada jerawat. Mungkin dengan argan oil ni, macam Su kata tadi, dia tinggi daya penyerapan. Jadi macam Su kata, try buat patch test ataupun allergic test dulu, dan tengok dekat sini. Usually memang sebab dia senang menyerap, jadi dia tak akan tinggal any sisa-sisa minyak dekat dalam kita punya pori. Macam tu. Selalu yang kalau kata macam kita apply any oil based skincare yang yang oil based tu, kalau kata ada tertinggal macam jadi jerawat ke apa, mungkin ada sisa-sisa minyak tu, kalau kata sebab tak disapu elok, dia akan tinggal sisa dekat bahagian kita punya pori tu. Macam tu. So antara lain macam Zu kata tadi, sebagai conditioner, leave-in conditioner. Okay, kita kan lepas cuci rambut kita ada conditioner. Jadi macam Zu kata, ambil enough amount conditioner, lepas tu ambil argan oil, enough amount untuk kita letak kat rambut kita, and then ambil argan oil. Yang ini lelaki dan juga perempuan boleh buat, tak ada masalah. Sebab kalau kata ikutkan, kalau kita cari dekat internet, antara kebaikan antara kebaikan argan oil ni actually bagus untuk stimulate hair growth juga sebenarnya.
Sebab dia jaga folikel rambut kan. So dia menguatkan akar rambut sebenarnya. So lelaki ke perempuan, nak kalau kata macam yang jenis yang dah start botak pramatang tu, maksudnya macam nak dekat-dekat nampak punca-punca nak botak tu ke apa, then moisturizer tu, moisturizer pula dah, conditioner, hair conditioner tu ataupun perapi rambut tu, ambil enough amount yang mencukupi, letak kat tapak tangan, ambil ataupun sebelum mandi tu siap-siap lah pergi campur enough amount of kita punya perapi rambut. Lepas tu ambil kita punya argan oil ni, lepas tu letak dalam 2 titik macam tu, lepas tu campur-campur. Lepas kita habis shampoo tu, kita pakai moisturizer, macam tu. So mungkin biar dalam 10 minit. So dalam masa 10 minit tu mungkin kita pergi sental lah kita punya badan ke, sental kaki ke, apa ke. Lepas tu nanti cukup 10 minit pergi basuh. Macam tu pun okey juga. And then lagi satu cara untuk selalu perempuan ada masalah split end ataupun rambut bercabang. And then lagi satu rambut rambut kering kat bahagian hujung. Jadinya ambil argan oil ni macam Zu kata, sebab Zu pun dulu Zu paling tak suka bila Zu letak minyak dekat rambut, dia akan buat Zu punya kulit kepala berminyak, and dia buat Zu punya rambut berminyak. Jadi end result apa yang Zu buat, apa yang jadi kat rambut tu, dia jadi macam melepek. Dia jadi macam kita boleh lepas buka helmet kan, dia jadi melepek sebab rambut tu berminyak. Lepas tu kita nak kena pergi mandi lagi. So Zu paling tak suka that kind of situation. Tapi dengan argan oil ni jangan risau, macam Zul kata, sebab dia punya daya penyerapan tinggi. Jadi bila kita letak, kita ambil ni kan, dalam 2-3 titik, and then kita tarik kita punya rambut tu. Kalau rambut panjang lah, kalau kata yang rambut pendek tu tak payah nak ditarik lah. Kalau kata yang rambut panjang tu, tarik, lepas tu start urut rambut kita dengan argan oil. Dan biar je, sebab dia cepat menyerap sebenarnya. So nak basuh nanti time mandi je basuh. So macam biarkan je, macam tu. Kalau kata yang lelaki, macam Zu cakap tadi, nak mencegah segala masalah-masalah botak yang pramatang, botak yang sebelum masa, ataupun tak mau botak ke, ataupun tak macam hair loss macam tu. So apa you guys boleh buat, ambil argan oil tu, and then ratakan dekat tapak tangan. Lepas tu kan urut masuk dekat bahagian kulit-kulit kepala ni. Lepas tu kan urut kulit kepala tu. So bila kita massage, at the same time dia melancarkan peredaran darah kita dekat kepala ni. Jadinya bila darah tu lancar je, dia teredar lancar je, jadi segala vitamin yang kita makan, yang kita consume, dia akan pergi dekat bahagian-bahagian part-part rambut kita ni semua. Jadi bila rambut kita dapat enough vitamin, dan dia akan jadi lagi kuat. Bila dia kuat, dia susah nak jadi hair loss, dia susah nak jadi botak sebab rambut tu dah terikat. And then lagi bila kita pakai argan oil, dia membantu untuk menjaga folikel rambut, ataupun dia membantu untuk menguatkan akar rambut. Jadi macam Zu kata tadi, dah dapat vitamin sebab urut, lepas tu pakai pula argan oil. Macam Zu kata, bukan hari ni pakai rambut terus tumbuh, ataupun bukan hari ni pakai rambut tak jadi nak gugur, tidak. Macam Zu kata, through a consistent routine, ataupun kita panggil, kena istiqomah pakai, hari-hari kena pakai. Kalau boleh, ataupun macam kalau malas sangat dalam seminggu 2-3 kali macam tu, buat that kind of routine pun tak ada masalah. Kalau malas boleh panggil wife buat macam tu, sambil-sambil tu urut sekejap je, tak payah lama pun, 5 minit macam tu dah okey dah. Itu satu. And lagi satu habit, kalau kata macam abang-abang yang lelaki ni, diorang ada habit simpan, sekarang tu tak tahu. Dulu kita selalu nampak yang sikat warna oranye tu, sikat macam gigi buaya tu, sikat oranye tu suka simpan dekat belakang. Sekali dengan sapu tangan, sekali dengan kita panggil, sekali dengan bedway, sekali dengan urut-urut manja je. Ya betul. Sekali dengan apalah. Jadi dia punya poket tu entah apa dia simpan tadi, lepas tu dia pergi letak dia punya sikat. Lepas tu bila dia rasa dia terhandsome, dia bawa keluar. Bila dia bawa keluar, dia pun sikat rambut dia, without dia pergi bersihkan dia punya sikat dulu. So dia tak tahu sebenarnya sikat dia tu dah penuh dengan kotor-kotoran. Bila dia melekat antara, this is actually, tak silap Zu ada, ada famous kat artikel juga, antara punca rambut botak ni, kalau kata yang macam dulu-dulu, ataupun orang-orang yang rambut botak ni, sebenarnya dia mungkin ada habit suka simpan sikat kat poket. Macam tu. So tak boleh. Nanti kotor-kotor dekat sikat tu yang menyebabkan nanti lama-lama rambut botak. Macam tu.
So kalau pakai berbotol-botol minyak argan pun, tapi kalau kata that kind of apa tu rutin ataupun that kind of perangai ke macam tu pun tak boleh nak buang. Itu tak boleh nak cakap apa. So yang macam jangan, kalau boleh, bukan kalau boleh, jangan letak sikat dekat poket. Lepas tu bila rasa tak handsome pergi macam siapa tu? Macam siapa tu? Sikat yang warna oranye tu, warna oranye yang macam mulut buaya punya sikat yang panjang tu. Yang panjang macam satu macam ada berkasa bergigi itu panjang warna oranye tu satu. Lagi satu yang jenis yang macam tajam, macam orang nak gunting rambut tu, dia pergi letak kat sini. So no, jangan. So osko tu jangan. And then lagi satu, okay, mulut kering. Sekarang kita pakai mask. Jadi sometimes bila kita pakai mask, kita lupa nak minum air. Ini terjadi dekat zoo juga. Kadang-kadang kita terlampau tutup mulut tu, kadang-kadang sampai lupa nak minum air. Satu. And then yang kedua, bila kita terlampau dehydrate ataupun kita kurang minum air, bibir kita terkopek-kopek lah ataupun macam kering. Tu lagi satu. And then lagi satu, bibir masalah bibir hitam. Walaupun tak merokok, bibir hitam semula jadi. And then lagi satu, bibir tak naik seri, bibir tak munggil. Masalah-masalah ni semua takkan terjadi kalau you guys start pakai kita punya argan oil. So apa that you guys boleh buat sebenarnya, ambil satu titik ni. Ambil satu titik macam ni je lah. Letak je macam ni. Lepas tu sapu sini. Tak payah banyak. Tak payah banyak. Sini nampak tak? Macam saya kata tadi, satu titik pun boleh dapat banyak punya efek. Apatah lagi apatah lagi pula. So imagine, dia tak payah pakai banyak sangat pun. So 30ml tu sebenarnya jimat, murah, tapi boleh pakai banyak kali. Macam tu. So kalau macam kata nak elak bibir, masalah bibir like macam, okay, satu, kita perempuan, kalau kita pakai moisturizer pula, lipstick ataupun lip matte yang salah, lepas waktu kita pakai kita rasa cantik, tunggu kejap lagi 2 jam macam tu, kita akan rasa bibir kita start macam kasar. Tunggu lagi 3-4 jam, dia akan start terkopek-kopek. Lepas tu kita pun sedap tarik sampai luka. So kalau nak dapatkan kesan lip matte yang cantik, apply argan oil dulu, baru pakai lip matte. Macam tu. Sebab maksudnya kita kalau nak dapat kesan yang cantik bila pakai lipstick, pakai lip matte, kena moisturize kita punya bibir dulu. So macam ni, sapu je. Lepas tu sapu atas bawah. So untuk abang-abang yang ada bibir hitam macam tu, atau kakak yang ada bibir hitam macam tu pun tak ada masalah. Boleh apply kita punya ni dekat, dia sebagai lip conditioner ataupun perapi bibir. Macam tu. So nanti biar je kalau kata kita tak nak pakai lipstick. Sebab kan sekarang kita pakai mask. Jadi kalau kata kita pakai lipstick pun tak ada orang nampak lah kot. Jadinya bawah mask tu boleh, sebelum pakai mask, apply dulu argan oil. Dan lepas tu pakai mask macam biasa. Tu satu. Dan lagi satu juga, untuk stretch mark. Okay, stretch mark, ataupun lagi satu stretch mark lah, ataupun apa abang Razak cakap itu apa stretch mark, lupalah apa nama, cakar rimau Abang Razak, betul tak? So Abang Razak cakar rimau macam itulah. So siapa, okay, dia macam ni, mak-mak yang pernah pregnant tak ada stretch mark, you guys are gifted. But mak-mak yang pregnant and then tertinggal ada kesan stretch mark, tak ada masalah. Macam Zu kata tadi, kalau pakai ambil argan oil ni, okey, kalau ambil dalam 2 titik, lepas tu sapu kat bahagian stretch mark tu, and then urut kalau boleh. Maksudnya rapikan sampai dia meresap. So jangan risau, lepas kita letak dekat kulit-kulit yang ada stretch mark tu, dia takkan tinggalkan kita punya kulit macam berminyak-minyak. Maksudnya urut-urut sampai dia resap. Tak sampai 5 minit pun. So maksudnya sebelum pergi kerja pagi-pagi, pakai baju, ambil argan oil ni, sapu kat bahagian stretch mark. Kadang-kadang stretch mark ni bukannya untuk mak-mak yang pernah pregnant. Sometimes yang dulu kurus tiba-tiba naik berat, lepas tu tiba-tiba kurus balik, macam tu. So dia ada nampak kesan-kesan stretch mark yang mungkin macam warna putih, warna merah ataupun warna gelap-gelap tu. Sapu secara konsisten. Lama-lama nanti dia akan hilang. Stretch mark tu sebenarnya kesan regangan kulit. Maksudnya macam getah bila ditarik. Cakap Pontianak. Oh salah lah. Okay, cakap rimau tahu awak. Okay, so bila dia macam plastik, kalau kata kita tarik, bila dia bila dia back in shape,
dia takkan apa? Dia takkan dapat macam shape yang sebenarnya balik. So kita akan nampak plastik tu macam kesan tarik lah. So nanti nampak garis-garis. So sama juga dengan kulit kita. Kulit kita sebenarnya lebih kurang macam tu lah. Jadi macam okay, Kak Daya kata, ya, sapu direct je Kak Daya. Tapi macam Su kata, always buat allergic test. Maksudnya awak sapu dulu dekat perut awak, dekat certain tempat. Kalau okey, sapu je. So kalau dekat perut mungkin amount guna dalam 3 titik pun okey, bergantung kepada perut. Tapi kalau macam Kak Daya, kecil molek je orangnya, awak pakai dalam 2 titik pun okey dah Kak Daya. Zu rasalah. So awak cuba pakai 2 titik, and then awak tengok macam mana dia punya apa nama ni. Kalau awak rasa tak cukup, awak tambah je lah. Anyway, itu awak punya minyak kan. Macam tu. So Kak Bani tanya, company ada plan tak nak bawa masuk lip balm yang menggunakan argan oil, easy to carry and use? Okay, dia macam ni. Zu boleh tanya dengan our management. However, dia ada solution kalau kata macam untuk sekarang, let's say macam sekarang nak guna, ataupun before ni lah masuk ke apa ke, mungkin kalau kata macam you guys ada any lip balm tu, apa that you guys boleh buat, kalau kata, sebab dia ada lip balm yang macam lipstick yang kena tolak-tolak keluar tu, atau lagi satu jenis lip balm yang kat dalam bekas tu, apa that you guys boleh buat sebenarnya, before apply lip balm, ambil lip balm ataupun bekas lip balm tu, just titik argan oil, lepas tu campur-campur sekali, and then sama juga function dia, sama je Kak Bani function dia, boleh guna juga lip balm tu, tak ada masalah. Maksudnya lip balm yang awak beli dekat luar, and then awak letak je argan oil tu masuk sekali pun tak ada masalah, boleh je. Untuk sementara punya solution kalau kata awak perlukan lip balm yang ada argan oil punya campuran lah, macam tu. So apa lagi satu macam Zu kata tadi, macam Zu kata untuk stretch mark. Okay, so stretch mark macam Zu kata tadi, tak semestinya dekat perut, mungkin ada dekat bahagian peha kita, tu lagi satu dekat ni bahu pula dah, lengan belakang. So ambil 1-2 titik, letak sini, terus sapu. So macam Zu kata, through a consistent punya rutin secara konsisten, secara istiqomah, insyaAllah lama-lama tadi dia akan pudar. Macam tu. And then lagi satu juga, whole body punya moisturizer. Jadi sebabkan argan oil ni mahal, kalau kata macam kita nak jimat, tak ada masalah, campur saja dengan rose. Kalau kata kita prefer untuk guna satu botol ni untuk badan, maksudnya macam sekali pump ni untuk macam 3-4 kali ataupun 4-5 kali pump ni untuk kita guna satu badan, tak ada masalah, guna sahaja. Tapi kalau kata kita nak jimat, macam Su kata tadi, rose water yang botol kecil tu, kalau kata macam apa nama ni, boleh je titik dalam 5 titik macam tu, spray satu badan. Lepas tu gosokkan rose water. Sebab okay, recently Bapak Zu, Abah Zu tak tahu dia salah guna deterjen ke, dia salah guna deterjen pula, dia salah guna sabun ke apa, Zu tak tahu. Tapi dia tunjuk dekat Zula that kulit dia kering, memang kering, nampak macam apa, kering yang macam Zu kata tadi, macam bau kapur. So Zu ni just nak share je lah aside. So Zu ambil rose water tu, just spray satu badan. Zu just spray je satu badan, and then dia rasa macam apa, soothing, dia rasa lega. And then lepas Zu balik, Zu tinggalkan rose water tu dekat Abah Zu, and then dia buat hari-hari. So surprisingly, lepas macam tak ada lah, Zu rasa macam the next day, Zu tanya, sebab dia kata macam Abah buat sebelum tidur, dia pula buatkan dalam mama Zu kan. So dia buat, kulit dia yang flaky-flaky tu tak ada dah flaky-flaky. Kulit dia pula nampak macam moisturize, nampak macam lembut, lembab macam tu. So kalau kata macam Zu kata tadi, rose water tu sebenarnya dia dah bagus untuk moisturize. Kalau tambah argan oil tu sekali masuk, dia double moisturize. Macam tu. So as a whole body punya moisturizer. And then lagi satu, kita panggil tadi, macam Zu cakap, kalau kata ada masalah rambut yang kering, kita panggil bridal hair, ataupun rambut yang bercabang ke apa ke, yang kita punya end rambut tu ataupun hujung rambut tu, macam Zu kata, sebelum tidur lepas apply moisturizer untuk night time tu semua, lebih-lebih yang kita dapat tadi tu boleh apply dekat hujung rambut, and then biarkan macam Zu kata tadi, besok pagi baru basuh. Macam tu pun tak ada masalah juga. And then lagi satu, kulit kering pula, kuku yang cuticles ataupun ni tepi-tepi kita punya kuku. Okay, ini Zu selalu ada masalah ni.
Zul tak sure how about you guys. Tapi yang kat tepi-tepi kuku ni, ni selalu ada masalah-masalah terkopik. Itu selalunya sebab kering. Jadi apa that you guys boleh buat? Ambil ni. Tak payah nak squeeze pun sebenarnya. Macam Zul selalu buat kan. Sebab dia minyak tu macam minyak ni sangat rich. Dia sangat rich. So Zul just pump keluar. Sebab Zul tak nanti dia meleleh kan. So ni macam ni. Sekejap Zul keluarkan. So yang duduk kat tepi-tepi ni, apa Zul buat? Zul letak di sini. Letak sini-sini. Yang mana macam hitam-hitam tu kan. Selalu suka kopik tu kan. Ni letak je. Letak, lepas tu sapu. Sapu je sampai dia kering. So sapu dekat every part of kita punya cuticles ataupun every part of tempat yang ada kulit-kulit kering tu. And then lagi satu lagi ada masalah, kuku pecah. Jadi macam ada yang jenis certain orang macam Zul sendiri pun, dekat Zul punya ibu jari punya kuku ni, kat thumb ni, dia punya kuku, Zul punya kuku tak even. So dia macam tumbuh berbelak-belak, berbunggul-bunggul. Jadi apa that you guys boleh buat, sapu je. So oil yang lebih ni ambil, sapu je dekat sini. So urut-urut kejap lah macam biasa, urut-urut. Lepas tu macam Zul kata, konsisten pakai. So macam hari tu Zul buat, Zul punya belah-belah kuku ni semua kering. So bila kering, dia macam pedih lah kan. So apa Zul buat, Zul just ambil minyak tu, Zul sapu kat tepi-tepi. So sebab dia melembabkan, jadi memang it's true and it's proven. Memang dia hilang. Tapi Zul kata konsisten pakai. So lagi satu, the last one yang boleh kita buat, actually second last, dekat kaki yang dry feet ataupun dry heel. Kalau kita punya tumit, tumit kita jenis yang macam kita nampak dah berpecah-pecah, mereka-reka, dah kering, and then lagi satu dekat bahagian tepi buku lali tu macam dah start gelap-gelap tu, semua boleh apply kita punya argan oil. Apply je, sapu je. Macam saya kata tadi, ambil dalam satu titik tu boleh pakai untuk dua bahagian kita panggil buku lali. Belah kiri dan belah kanan punya buku lali tu, satu titik tu boleh sebab dia macam rich kan, so dia banyak, so boleh apply. And then lagi satu dekat bahagian kita punya tumit pun sabu juga, pakai dekat bahagian tumit, mungkin satu titik untuk satu tumit. Lepas, macam Zul selalu cakap, lepas pakai all this oil, pakai socks. Pakai socks, pakai socks macam tu. And then besok pagi kaki kita panggil kaki akan start lembut. So through a consistent routine juga, lama-lama kaki jadi macam baby leg. Macam kaki baby. And the last one, untuk whoever guys ataupun lelaki ataupun perempuan pun tak ada masalah. Kalau kata yang jenis shave kaki, lagi satu shave shave muka ke. So selalunya lepas kita shave, kita akan rasa macam kulit kita start rasa rengsa ataupun start rasa macam gatal-gatal, macam tu. So lepas kita shave, apa kita boleh buat, terus sapu yang argan oil ni dekat tempat yang kita shave. Sapu, lepas tu sapu slow-slow sampai dia meresap. So kalau kata macam shave dekat bahagian sini kan, kalau kata macam lelaki yang shave kat bahagian sini dengan bahagian sini kan, lepas shave tu ambil satu titik dan sapu dekat bahagian-bahagian kita. So macam perempuan kita pula, kalau kata macam kita shave kaki, kita ambil satu titik dan kita sapu kat bahagian betis tu, sapu sampai dia meresap. Macam tu. So tapi nak kena laju. Bila sapu argan oil, macam Zul kata tadi, sebab dia meresap cepat. Jadi kalau kata nak sapu tu kena laju-laju. Maksudnya kalau kata kita nak guna satu titik tu enough untuk semua, ataupun satu dua titik enough untuk satu kaki tu, sapu laju-laju. Maksudnya biar spread the oil first, dan lepas tu baru sapu naik turun macam tu. Nanti dia sampai dia meresap. So itu antara macam Zul kata tadi, antara kebaikan dan juga cara nak pakai our Rosella Argan Oil. So macam Zul kata tadi, dia sangat bagus untuk our skin, sangat bagus untuk our hair, and sangat bagus untuk our nail juga. So kalau kata whoever yang baru join ataupun baru join kita punya live hari ni, kalau kata if you guys nak beli, tak ada masalah, boleh just DM kita punya MXB Falls. So nanti kita akan guide. So our argan oil actually datang dalam packaging botol macam ni. So harga 30 ml. Dalam volume ataupun dalam isi padu 30 ml. So sangat jimat, boleh pakai lama, boleh pakai share. So and boleh pakai kat banyak-banyak tempat.
sebenarnya. So kalau kata okay, lepas daripada live ni, kalau kata you guys ada any question about sebab yang produk Rosella yang lain dia senang nak pakai, like macam perfume terus spray, kalau macam cologne tu semua terus pakai, and then macam sabun-sabun tu pun direct punya apply. Tapi when it comes to oil tu mungkin ada yang certain takut salah guna ke apa, tak ada masalah. So boleh always contact Zu ataupun contact customer service. So nanti customer service juga akan forward dekat Zu. So nanti Zu akan try to jawab macam mana cara nak pakai dan sebagainya. So Zu rasa sampai situ je Zu punya sharing untuk hari ini. So I hope that semua yang Zu share tadi membantu, and kalau ada apa-apa soalan ke apa, boleh kongsi dengan Zu. Ada masalah ke ataupun ada masalah cara pemakaian, so boleh kongsi dengan Zu. Zu rasa tu saja. So thank you so much untuk you guys yang join kita punya live hari ni, yang tunggu Zu membebel lama-lama tu kan. So thank you so much. And then insyaAllah next week ada something that is very good untuk you guys. So kena tunggu. Shock sebenarnya untuk next week. So tunggulah. So tak ada apa. So just jaga diri, always basuh tangan, always jaga distance, and always jangan lupa kita punya cologne, which is you guys punya sanitizer, Rosella cologne, which is you guys punya sanitizer. And juga jangan lupa pakai V-mask whenever that you guys keluar, tapi bila perlu sahaja. Okay, so thank you so much. Nanti Zu akan share lagi next. Zu akan share about lavender oil. Nanti stay tune. Zu akan share bila Zu akan buat that lavender oil punya live. Okay, so thank you guys. Assalamualaikum.